बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 14 जुलाई 2024 रोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड 2024 में सऊदी तलबा के 4 अवार्ड। सऊदी तलबा ने कजाकिस्तान में 35वें इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड 2024 में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 4 अवार्ड हासिल कर लिए। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपीए के मुताबिक कजाकिस्तान के शहर आस्ताना में 7 से 14 जुलाई 2024 तक जारी रहने वाले ओलंपियाड में 83 ममालिक के 320 तलबा शिरकत कर रहे हैं। अलशरकिया रीजन महकमा तालीम के तालिब इल्म रायद ने सिल्वर जबकि तालिब इल्म अली अल खलीफा ने कांसी का मेडल हासिल किया है। महकमा तालीम ताइफ के तालिब इल्म अब्दुल्ला अल सबई और जदा महकमा तालीम के तालिब इल्म समीर अल नज्जार ने भी कांसी के तमगे हासिल किए हैं। सऊदी अरब के किन इलाकों में तरबूज की पैदावार सबसे ज़्यादा है? सऊदी अरब में वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत ने कहा कि सऊदी अरब ने तरबूज की पैदावार में तकरीबन खुद कफालत हासिल कर ली है। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन में 24,000 हेक्टेयर से ज़्यादा रकबे पर तरबूज की पैदावार 605,000 टन तक पहुँच चुकी है। खुद कफालत की शरह 99% से ज़्यादा है। मक्का मुकरमा रीजन तरबूज की पैदावार के हवाले से सरफहरिस्त है। यहाँ तकरीबन 4,42,000 टन से ज़्यादा तरबूज की फसल तैयार होती है। अलशरकिया रीजन में 60,000 टन, अलजौफ में 24,000 टन, जबकि अलबाहा रीजन में तरबूज की पैदावार 12,000 टन है। मदीना मुनव्वरा रीजन में तकरीबन 9,000 टन, कसीम में 6,000 टन, तबूक में 4,000 टन, हाइल में 3,000 और असीर में 1,240 टन और जज़ार में 1,011 टन पैदावार है। याद रहे कि वजारत ने तरबूज की पैदावार में 100% खुद कफालत के लिए खसूसी प्रोग्राम नाफिज कर रखा है, जिसे रीफ का उन्वान दिया गया। सऊदी अरब में तरबूज की काश्त की शुरुआत फरवरी के आखिर में होती है और 100 दिन बाद फसल तैयार होती है। सऊदी अरब में तरबूज के 2 मौसम हैं। पहला मौसम सितंबर में आता है और फिर फरवरी से मार्च के आखिर तक इसका एहतमाम किया जाता है। जद्दा सीजन अमीर माजिद पार्क में लाइव शोज, तफरीही और सकाफती सरगर्मियाँ जारी हैं। जद्दा सीज़न 2024 के बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह के बाद शहर के वस्त में कायम अमीर माजिद पार्क में मुख्तलिफ तकरीबात का आगाज़ कर दिया गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक अमीर माजिद पार्क जद्दा सीज़न का पहला फ्री जोन है। शहर के सबसे बड़े पार्क में हर उम्र के लोगों की दिलचस्पी के लिए सकाफती और तफरीही प्रोग्रामों का वसी पैमाने पर एहतमाम किया गया है। पार्क के दाखिली रास्तों को खूबसूरत फूलों से सजाया गया है, जहाँ मुख्तलिफ फूलों के लिबास ज़ेब तनकीय मुनफरद किरदार अपनी मुस्कुराहट के साथ ज़ायरीन को वेलकम करते हैं और उन्हें तस्वीर कशी का मौका फराहम करते हैं। अमीर माजिद पार्क के वस्त में शानदार फवारे में हल्की मौसीकी पर रक्स करते झरने अपनी दिलकश आवाज़ के साथ ज़ायरीन को खुशामदीद कहते हैं। पार्क में कायम आर्ट लैंड उभरते हुए फनकारों और आर्ट के शायकीन के लिए एक मुनफरद मुकाम है, जहां बच्चे मुख्तलिफ वर्कशॉप्स में आर्ट के नमूने तैयार करने में मशगूल हैं। वो अपनी तख्लीकी सलाहियतों को उजागर कर सकते हैं। हुनरमंद फनकार अपनी तख्लीकी सलाहियतों और हुनर को जाहिर करते हैं, देखने वालों के सामने अपने पोर्ट्रेट पेंट करने के और दाद वसूल करते हैं। मिस्र से आए हुए एक फनकार ने बताया कि ज़ायरीन के साथ अपने फ़न का इश्तराक करना नाकाबिले यकीन हद तक खुशगवार है। मुकामी फ़नकारों के साथ यहाँ बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो लाइव ड्राइंग और पेंटिंग और ज़ायरीन की तस्वीर बनाते हैं, जो कि अपनी सलाहियतों को ज़ाहिर करने और लोगों से ज़ाती सतह पर जुड़ने का एक शानदार नतीजा है। और इसके अलावा फेस्टिवल लैंड शॉपिंग, जो कि डाइनिंग और गेम्स के लिए एक अलग मरकज़ है, जहाँ ज़ायरीन फूड कोर्ट में लजीज और ताज़ा पकवान से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं और करीबी स्टेज पर लाइव म्यूजिकल परफॉर्मेंस से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। प्रिंस माजिद पार्क का मरकजी स्टेज पर रोज़ाना 4 हैरत अंगेज़ और शानदार शोज़ की मेज़बानी कर रहा है। ज़ायरीन के लिए पुरस्कून माहौल भी फराहम किया गया है, जहाँ सरसब्ज़ इलाके में बैठ कर लोग खुशी महसूस करते हैं। करीब ही भूल भलियों के खेल के लिए जो है वो लकड़ी से तैयार करदा रास्ता भी बनाया गया है। बच्चों के लिए झूले और स्लाइड्स के साथ दीगर सरगर्मियों के लिए खेलों का वसी सामान मौजूद है। एम्बुलेंस को रास्ता ना देना ट्रैफिक खिलाफ वर्जी है। सऊदी हलाल अमर और महकमा ट्रैफिक ने कहा कि एम्बुलेंसेस को रास्ता ना देना ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी है।
اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ نئی پابندی ٹریفک سلامتی کو یقینی بنانے اور جانوں کے تحفظ کی خاطر لگائی گئی ہے۔ رائے عامہ سے اپیل کی جا چکی ہے کہ ایمبولینس کو ترجیحی بنیاد پر گزرنے کا موقع دیا جائے اور اس کے علاوہ ایمبولینس کے پیچھے گاڑیاں نہ دوڑائی جائیں، یہ بھی ٹریفک خلاف ورزی ہے۔ بیان میں کہا گیا موجودہ مرحلے میں خلاف ورزی آٹومیٹک سسٹم کے تحت 2 حوالوں سے ریکارڈ ہوگی، ایک تو ایمبولینس کو آگے بڑھنے سے روکا جائے، دوسرا یہ کہ ایمبولینس کا پیچھا کیا جائے۔ ہلال احمد نے بیان میں اس بات کا بھی اظہار کیا کہ تمام لوگوں کی جانوں کی سلامتی کی خاطر نئی پابندی پر عمل درآمد کو یقینی بنانے میں تعاون کریں گے۔ جو ایف ایل مینا 2 ہیں، سعودی ستاروں مصطفیٰ ندا اور حتان السیف نے شائقین میں جوش بھر دیا۔ پروفیشنل فائٹرز لیگ جو ہے ریاض کے گرین ہالز میں پی ایف ایل مینا 2 کے افتتاحی سیزن کے دوسرے ایونٹ کی میزبانی ہو رہی ہے۔ لائٹ ویٹ اور ویلٹر ویٹ ڈویژنز کے کھلاڑی جو پی ایف ایل مینا 2 کے 20 ستمبر کو ہونے والے پلے آف میں جگہ بنانے کے لیے سمارٹ کیج پر آ کے مرکزی مقابلے میں سعودی عرب کے مصطفیٰ ندا نے عبدالرحمن دریائی کو زبردست حملوں کے ساتھ ناک آؤٹ کرنے میں صرف 2 منٹ سے کچھ زیادہ کا وقت لیا۔ شریک مرکزی مقابلے میں محمد الاقرا نے جو ہے تیسرے راؤنڈ ٹی کے او میں یوسف عباس کے خلاف غالب جیت کے ساتھ ویلٹر ویٹ سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے نکاح کے قوانین کیا ہیں؟ سعودی عرب میں شادی کے قوانین شہریوں اور غیر ملکیوں کے لیے الگ الگ ہیں۔ قوانین کے مطابق نکاح عدالت میں رجسٹر کیا جاتا ہے، جبکہ ایجاب و قبول بھی قاضی کے سامنے ہوتا ہے۔ نکاح نامے میں تمام شرائط کا اندراج بھی نکاح رجسٹرار جسے قاضی کہتے ہیں اس کے پاس ہوتا ہے۔ سعودیوں کے نکاح میں ان کے لیے بنیادی شرط جو ہے باہمی اتفاق کے علاوہ جو میڈیکل ٹیسٹ کی حکومتی شرط اہم ہے، جس کے بغیر نکاح کی تاریخ نہیں ملتی۔ میڈیکل ٹیسٹ میں اس بات کی تصدیق کی جاتی ہے کہ جس جوڑے کو رشتہ ازدواج میں باندھا جا رہا ہے ان میں کوئی ایسا موروثی مرض تو نہیں جس سے ان کی نسل میں بیماریاں بڑھنے کا اندیشہ ہو یا معذور بچوں کی جو ہے وہ پیدائش ہو۔ غیر ملکیوں کے لیے سعودی عرب میں لاکھوں کی تعداد میں سالوں سال سے غیر ملکی اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں پر رہتے ہیں۔ یہاں رہنے والے تارکین کو شادی کے لیے مقررہ قوانین پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ غیر ملکیوں کے لیے نکاح رجسٹرار کے دفتر میں جا کر نکاح کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے اپائنٹمنٹ لینا ہوتی ہے۔ لڑکی کے والد اور لڑکے کی جانب سے نکاح کے لیے درخواست دی جاتی ہے۔ نکاح کے دن ولی کی موجودگی میں نکاح کا خطبہ دے کر دونوں طرف کی شرائط نکاح نامے میں درج کر دی جاتی ہیں۔ اگر لڑکی کے والد نہیں ہیں تو اس کا مصدقہ ثبوت پیش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پاکستان قونصلیٹ میں نکاح کی سہولت کبھی ماضی میں ہوا کرتی تھی، جس سے لوگوں کو بآسانی تھی کہ وہ نکاح کرانے کے بعد نکاح جو ہے اس کے بعد وزارت خارجہ سے تصدیق کروانے کے بعد اقامہ بنوانے کی کارروائی کر سکتے تھے، مگر کافی عرصے سے یہ سہولت ختم کر دی گئی ہے۔ سعودی عرب میں اگر سعودی شہری کسی غیر ملکی خاتون سے شادی کا خواہش مند ہوتا ہے تو اسے وزارت داخلہ سے اجازت لینا ہوتی ہے۔ شادی کے لیے NOC حاصل کرنے کے بعد ہی نکاح کو رجسٹر کرایا جا سکتا ہے، اس کے بغیر رجسٹر نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی سعودی خاتون کسی غیر ملکی مرد سے شادی کی خواہش مند ہے تو اس کے بارے میں بھی وزارت داخلہ سے اجازت نامہ لینا ضروری ہوتا ہے، تاہم اس کا مرحلہ کافی دشوار ہوتا ہے، جس میں غیر ملکی کے چال چلن کے حوالے سے پولیس رپورٹ حاصل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ بعد میں وزارت داخلہ میں NOC کے لیے درخواست بھیجی جاتی ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔